नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत। नगांव कार्बी आंगलोंग जिला सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए आज बड़मपुर विधायक जीतू गोस्वामी उच्च पदाधिकारियों के साथ बरपानी वन क्षेत्र का दौरा किए। विधायक जीतू गोस्वामी ने पुरानी सीमा बठाल गंसू बरपानी नदी के पक्के पुल पर खड़े होकर कामपुर राजस्व चक्र के चक्र अधिकारी राजी हिंगलेन किम किंगसन और कामपुर वन अधिकारी समीम अख्तर को 7 दिनों के अंदर सीमा निर्धारित करके सील करने का निर्देश दिया। विधायक ने घोषणा की है कि नगांव जिले में रह रहे कार्बी जनजाति के लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भूमिहीन लोगों को पट्टा वितरित करने की व्यवस्था असम सरकार करेगी। इसके अलावा नगांव जिले की सीमा में बालू महल समेत किसी भी प्रकार का कर कसूर या जबरन वसूली कार्बी आंगलोंग द्वारा नहीं की जा सकेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश नगांव जिले के डीएसपी सोनमणि सैकिया को दिया। आप एक काम करिए, বহুদিনীয়া এটা সমস্যা নগাঁও জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাজত ৰাইজে মোক সদায় কৈ থাকে, এইটো এটা বহুদিনীয়া সমস্যা আছিলে যে ইয়াৰ সীমাটো কোনটো। কাৰণ নগাঁও কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ আণ্ডাৰত আমাৰ নগাঁৱৰ সীমা বৰপানী নদীখন আধা নগাঁৱত আৰু আধা কাৰ্বি আংলঙত। বৰপানী নদীৰ সীমাৰ ইটো চাইডে এতিয়া বহুতে আনঅফিচিয়েলি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰ্বি আংলঙে বহুতে ক্লেইম কৰে যে এই সীমাটো। সেইকাৰণে আজি মই নিজে সৰজমিন তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, চাৰ্কুল অফিচ, DC অফিচ, গোটেই পুলিচ প্ৰশাসন, লোকেল গাঁওবুঢ়া সকলোকে লৈ ইয়াত মই আজি নিজে নিৰীক্ষণ কৰিলোঁ। আৰু আজিয়ে মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক, নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক ক'ম, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ DCৰ লগত কথা পাতি এই সীমাটো আজিৰ ভিতৰত, এসপ্তাহৰ ভিতৰত সীমাটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগিব। কাৰণ পতা নগাঁও জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পতা আছে, গাঁওবুঢ়া আমাৰ ইয়াত, চাৰ্কুল অফিচ ইয়াত, আৰু বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত অকুপাই কৰিলেতো নহ'ব। সেইকাৰণে এই সীমা সমস্যাটো বহুদিনীয়া সমস্যা। অতি সোনকালে এইটো মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি এইটো সমস্যা সমাধান কৰিম। থেংক ইউ।